मरहबा मरहबा चेहरा मेरे सरकार का मोहब्बते बोलুন সুবহানাল্লাহ। নবীর চেহারা সম্পর্কে যে হাদিসগুলো শুনলেন, এই হাদিসের উপরে গজলটা লেখা হয়েছে দেখুন। मरहबा मरहबा चेहरा मेरे सरकार का, अरे चूमा है जिब्रील, चूमा है जिब्रील ने, अरे तलवा मेरे सरकार का। मोहब्बत बोलूं ना सुभान मरहबा मरहबा चेहरा मेरे सरकार का, चेहरा मेरे सरकार का। ইতিপূর্বে গজলটা বা হাদিসটা শুনলেন যে আকাশের দিকে চাঁদের দিকে যখন দেখলেন তারা বললেন চাঁদের চাইতেও আমার নবীর চেহারা হচ্ছে সুন্দর। ছন্দের ভাষায় শুনুন কি বলছে। जब फलक पर चांद देखा तो सहाबा ने कहा, जब फलक पर चांद देखा तो सहाबा ने कहा, क्या कहा देखिए कि चांद से भी है अरे चांद से भी है हंसी, अरे चेहरा मेरे सरकार का। मरहबा मरहबा चेहरा मेरे सरकार का। শেষ চন্দ্রটা শোনার জন্য যারা আশিকে রাসূল, যাদের হাতটা ভালো আছে সালামত আছে, তারা শুধু হাতটা দেখিয়ে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ সুবহানাল্লাহ। দেখুন এক ইশারে চন্দ্রটা শেষটা দেখুন কি বলছে। जब फलक पर चांद देखा तो सहाबा ने कहा, अरे चांद से भी है चांद से भी है हंसी, अरे चेहरा मेरे सरकार का। मरहबा मरहबा चेहरा मेरे सरकार का। শেষ ছন্দটা উর্দু ভাষায় কবি পরিবেশন করছে। বাগে জন্নত আরশে আজম লা মাকা ফরশে জমিন, বাগে জন্নত আরশে আজম লা মাকা ফরশে জমিন, अरे हो रहा है हर जगह हो रहा है हर जगह हो रहा है हर जगह, अरे चर्चा मेरे सरकार का। मरहबा मरहबा चेहरा मेरे सरकार का, चेहरा मेरे सरकार का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला